Thank you so much, number 49. Ganda. One more. Daming bigay ito na. Thank you po. Maraming salamat. Kay number 49. Tama ba, Nina? Thank you, Nina. Dami ito na. Thank you so much po. God bless po sa iyo guys. So pa. Dami ito na. Maraming salamat po sa iyo guys. Number 49. Kachamba sa ito na. Thank you po. God bless po sa iyo guys. Dami ito na. Puno ah. Ayan po. Thank you po. Thank you so much. God bless po sa iyo guys. Number 49. Si Nina, thank you so much. Daming bigay sa'yo. One more. Thank you so much. One more daw, one more. Phoenix ah. Phoenix rice. Thank you so much. Phoenix to. Ang daming Phoenix bigay sa'yo. Thank you Nina. Maraming salamat guys. Malis na siya na. Malis na. Hello Tasha. Good morning. Hello kay Nay in Gamer. Good morning. Thank you so much. Hello Fred. Si Fred. One more. Ganda ng ano ngayon ta na Phoenix. The Pink Phoenix. Pa-share po sa live. 273 viewers. Hello kay Minflu, good morning. Dami yung viewers to. 313 viewers. Thank you po. Maraming salamat. Thank you kay Nina, number 50. Tumaas kagad siya. Number 50. Pa-share po sa live. Thank you so much. Thank you kay number 39. Hello kay Hurung, number 20 siya. Sa'yo guys. Hello Rose. Si Kai, good morning. Si Idelton.
Good